Our first proclamation, the Word of God, is in the first book of Kings, chapter 8, beginning at verse 22. The reading. Then Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of all the assembly of Israel, and spread out his hands toward heaven. And he said, Lord God of Israel, there is no God in heaven above or on earth below like you, who keep your covenant and mercy with your servants, who walk before you with all their hearts. But will God indeed dwell on the earth? Behold, heaven and the heaven of heavens cannot contain you. How much less this temple which I have built? Yet regard the prayer of your servant and his supplication, O Lord my God, and listen to the cry and the prayer which your servant is praying before you today, that your eyes may be open toward this temple night and day, toward the place of which you said, My name shall be there, that you may hear the prayer which your servant makes toward this place. And may you hear the supplication of your servant and of your people Israel, when they pray toward this place, here in heaven, your dwelling place, and when you hear, forgive. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for our responsorial song. Our response, How lovely is your dwelling place, Lord mighty God. Together, how lovely is your dwelling place, Lord mighty God. My soul longs, yes, even faints, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Response. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Even your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Response. How lovely is your dwelling place, Lord, mighty God. Blessed are those who dwell in your house. They will still be praising you. O God, behold our shield, and look upon the face of your anointed. Response. How lovely is your dwelling place, Lord, mighty God. For a day in your courts is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wickedness. Response. How lovely is your dwelling place, Lord, mighty God. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Mark, chapter 7. Glory to you, Lord Jesus. Then the Pharisees and some of the scribes came together to him, having come from Jerusalem. Now when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is, with unwashed hands, they found fault. For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands in a special way, holding the tradition of the elders. When they come from the marketplace, they do not eat unless they wash, and there are many other things which they have received and hold, like the washing of the cups, pitchers, copper vessels, and crutches. Then the Pharisees and scribes asked him,
Why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands? He answered and said to them, Well, did Isaiah prophesy of you, hypocrites, as it is written, These people honors me with their lips, but their heart is far from me. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. For laying aside the commandments of God, you hold the tradition of men, the washing of pitchers and cups, and many other such things you do. He said to them, Also well, you reject the commandments of God, that you may keep your tradition. So Moses said, Honor your father and your mother, and he who curses father or mother, let him be put to death. But you say, if a man says to his father or mother, Whatever profit you might have received from me in Korban, that is a gift of God, a gift to God, and you no longer let him do anything for his father or his mother, making the word of God of no effect through your tradition, which you have handed down, and many such things you do. The Gospel of the Lord. Please be seated. Sa aton nga Gospel, sa St. Mark, chapter 7, verse 1 to 13. Ginapakita ka nga mga Pariseo nagbisita sa ginsita nanda si Jesus Christ. Ang mga sumunod, ginkutan na, anda nga question, haman mana wanyud na sunda do mga tradisyon o ato mga ninuno nga dapat sundunan da do mga seremonya o mga ritual nga dapat daya makapahamuot sa Diyos. Ano sabat ni Jesus Christ kanda? Mga hypocrites. Mga hipokrito. Kung katon pa, pakitang tao daan ng ginahimo, mayad sanda magturo, pero wala ginasunda sanda nga tagipusoon. Agdaya maigmanghod, di man da magayo sa aton niya kabuhi. Kung ginahimo naton da, uwa. Bilang mga Kristiyano. Halimbawa, kung kita nagasimba, pero atong ba nga pagsimbay, halimbawa sa atong tagapusoon, pero atong ba pagdayaw sa Diyos, ay halimbawa sa atong tagapusoon, may ako nga dumduman, nga, banana, sana mao nga, magsimba ka mo ha, ay para manalon sa inyo nga kamagayran. Ay simple, dumao nga, obedience, ay kasimba kita. Pero pag-abot ka na, ay wat yung magasimba. Kapala mamato si Mau, ay sinto magagto, ito si mas buwangan, may Kristo. Ngani ay, kumadaw ki Mau, lipay Mau, pero gaban pwede. Ay limbuslan mo sa langunga, ay paano bimala papay? Ito kasi bimala gasimba sa buwangan. Di ba ga? Ngani makita naton nga, bilang mga ginikanan, kung turuan naton sanda, dato maungay, dapat makita man da sa aton nga kabuhi. O kaya mambal naton nga, kung kita baga pangamiyo,
Kung atong ba pagpangamuyo sa Ginoo ay nakasintro gid ba o mambay naton niya, giladali-dali naton para matapos. Kita maka nakasayod, kaya pagpadundun ka ito Ginoo. Kung kita nagalapit sa Diyos, ay tawaan naton respeto, reverence, magpasalamat sa Diyos. Agdayan experience man na akong sa ang kabuhi. Kunamat, sa ako nga pagsimba, pagsunod siya sa simbahan, Lord, salamat Ginoo nga sa akong pagsimba ay padayon mo ginaayos, doa ko nga tagipusoon. Doa ko motibo, kung haman iya ko sa simbahan. Ay kunamat, na atong isip, nagupad, matuloy ka na simbahan, pero atong nga isip ay wata. Magayo ta sa presensya ko aton nga Ginoo. Matuloy nagadayo kita, pero nakapokus sa presensya ko atong Ginoo. Di hambang ni Jesus, atong Ginoo, nga ginapadunggan ninyo ako, paagi sa inyong mga bibig. Pero, inyo nga buot ay magayo kakon. Ngani pagpadumdum ka atong Ginoo, gaano importante ro atong pagsimba sa Ginoo, ro atong pagpasalamat sa Ginoo, na kung siin, kimbuligan na kita sa adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi. Agdaya pagpadumdum ka aton, nga bukod niya nga tradisyon nga every Sunday, nagasimba kita, magto kita, pero kung atong tigbisoon ay wa man nakapokus sa presensya katong Ginoo, ay wa man gyapon. Abad Ginoo, hindi na makapaamot ka na. What kapuslanan do aton nga pagsimba. Kaning abad Ginoo, sa Galatians chapter 6, verse 7, hindi naton paglukuhon do Ginoo. Dahil sa yun na kung ano rasulod sa aton nga tagipusoon. Agdaya reminders, katon tanan bilang mga Kristiyano, salig, nagatuos sa atong Ginoo. Di ba ni atong obispo, kabii, bukod kita mga fans, taga-simba lang. Kundi kung follower kita ng Jesus, ipakita naton sa aton nga tagipusoon. Aton dun nga ikabuhi. Kapariho nga ba ni Jesus katong Ginoo, kung respeto naton do aton nga ginikanan, agtahuron, ubrahon naton nga may pagkumbaba. Kung may ginadagaro atong nga nanay o tatay, no, mga dinala, ag nakita naton nga mabugat, hindi nato pagpamantawon. May unabing tao, pabayaan yan. Pero kung may nakakita ka na, ay abtik na dahil buligan nanay. Sambaon dahil mga, ay very good ang unga na, mabuot, no, responsible. Pero, napilitan yan. Dahil pagpadundum ka ito, Ginoo, kung kita nagahimot mayad sa atong isigatawo, no, yabigin, nga nagabuli kita, ay bukon pakitang tao. Dapat halin sa aton nga tagipusoon. Agdaya pagpadumdum katon Ginoo. Kasi bawat isaya katon may obligasyon. Nga kung siim, dahil pagpadumdum katon Ginoo. Nga bawat isa katon may aton nga responsibilidad. Matuo, may atong mga responsibilidad sa atong pamilya, sa atong negosyo. Kung gaano kita kasincere sa atong pamilya, sa atong negosyo, ay maman, maging sincere mo kita sa pagserbisyo sa aton nga Ginoo. Amen? Dahil reminder, katon tanan, nagamba ni atong Ginoo, Domingo sa atong gospel sa Matthew chapter 5, verse 20. Kung aton nga pagsunod, kapariho, ko parisiyo, maiskriba, ay pakitang tao, ay hindi kita dapat sa karian ni Diyos. Dahil mabahaw nga challenge katunanan mga Kristiyano. Bilang mga followers ko atong Ginoong Hesus, ipakita natin sa itong kabuhi nga kita nagasimba sa Diyos,
halin sa ating atribuasyon. Bagamat, may mga kapalpakan, bukod nga nito sa perfecto, pero padayon kita maghapit sa atong Ginoo, magpangayot patawad sa atong makainaam, sa atong makakulangan, sa atong kabuhi. Na kung sila atong Ginoo, unay mo katon, gapatawad katon. Nga ni pagpadumdum katon, nga tawan naton, itaw pangod, kung pagserbisyo sa Diyos, habang buhi kita sa babot kalibutan, ay pag-abot it oras, sa gabton naton sa Ginoo, kung kita mag-atubang kana. Amen? Agdaya, pagpadumdum katon, mga unga, it Diyos.